ansar dini tondindo utemene ngoka buyi wasadani na ko meda ne ame atigila alera de ye wulika joke ninga awa plenty ke minye plenty nyere ye awa ale de yake awa ikaro ka fo manani bunyanguka o aminye plenty ke kumina alera de bado awa plenty ke kumina okuma ani abina masala bi amafe aka foli di radio patrioti lamebo ma folo LB ini soma korba chitila amadi ya torotila torofu itila heda wala donc ni gosobe gosobe kafulla se an kan boma an kan bamu ni anga tabulu ne bayake sa keslabe bari gosobe fulla se ubele fuli mena ni utemena ka boysa LB anyai ka fo ko sai na manga ko ni mulila manga ngoni ngara manga mai o bela jele ko ni yado ali maminde mishu mi yorola flindi ni maminye awa alislame abuna kunjate mine amanga zoro mango o ngade maminye nyini nga manga mi mulila ko sadani na manga yere kuye munye choi ni bisiku fay ali ala fo ka ala barkada manka mauli parce que manga yesranye odi on rebla ni siraka parce que manga ye ni uye boli mi ke nan ko bora kan ko dawla walma uye ni mi ke nan ko ya anta sarula walma uye yamara mi ke ko kata an faga nan fana ku ye o yesuma bon an yo bedi ka ye ni ko ta an do kono donc mo ye o sirata e ba fe ka jamana ndeti on ya ye on jamana de monde ko ni an karam way la ni mi ke an fe ko an ka kɛ jisuma manani de ka tasuma faga o de ka sɔn an sɔrɔla ka wuli ka se sariya ma n'o ye Mali sariya ye ka taa an ka degun da u tulo kan donc o de sababu ye o de man kunnafoni bɛ dugu kɔnɔ. LB mun yɛrɛ ye poussé ka taa plainte yɛrɛ kɛ. voilà bon min ye ne poussé ka taa plainte kɛ o ko jɛlen don bon a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko in daminɛna bi ko tɛ kan an karamɔgɔ n'o ye Mamadou Diko ye k'o to au conseil président na nin ko kelen ɲɔgɔnna delila ka kɛ denmisɛnnin dɔw wulila réseaux sociaux kan k'an karamɔgɔ fa neni kosɛbɛ k'a ba neni ne y'a mɛn a ma bɛn ma ne yɛrɛ de wulila ka se au conseil la ka taa an ka plainte kɛ au conseil la k'a fɔ anw denmisɛnnin minnu bɛ yen n'anw ye silamɛw ye anw ti jɛni a ye an faw ka neni jango an ka karamɔgɔ ngo o kuma na Mamadou Diko u ye neni min kɛ a filɛ nin ye USB kan i yɛrɛ k'a lamɛn o kuma na a ye mɔgɔw wele a ka kuma mɔgɔw fɛ n'u ma nin dabila nin na ni ko ye min cɛ ka jugu parce que mɔgɔ si tɛ jɛn n'a ye ka karamɔgɔ ka nin kosɛbɛ o selen Mamadou Diko ma don min na Mamadou Diko ye bɛɛ wele misiriba la ni hakili b'a la weleli kun de kɛra nin ne de taara ka filɛ ye bon Mamadou Diko bɔra ye ala sɔnna a ma an karamɔgɔ Serif Usman Malani Aidara nana o nalen a juguyara u ye neni kɛ ne taara plainte kɛ au conseil la kelen tɛ fila tɛ an balima wagaduyaw yɛrɛ y'o seereya u ka WhatsApp kan u ka groupe kan u ko vraiment an ye ko kun dɔn n'i y'a ye LB kɛra ka taa an wele fanga la a taara siɲɛ fila au conseil la au conseil mɔgɔw ma foyi fɔ a la ka imam Mamadou Diko to ye taara n taara o bɔlen kɔfɛ Serif Usman Malani Aidara aw nana ye taara n taara siɲɛ fila mais ni foyi ma bɔ a la donc anw t'a fɛ fitinɛ ka wuli an tɔgɔ la an bɛ se donni ma o ye fanga ye o sariya de bi maliyɛn bɛɛ kunna kosɛbɛ o tuma na olu ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ ka tiɲɛtigi ka tiɲɛ d'a ma ka dotigi ka do d'a ma donc o de ye ne se tribunal la kosɛbɛ comme quatre procureur fɛ yen tuguni k'an ka plainte don ayiwa an y'a ye k'a fɔ i kɔni i ye plainte don nka an b'a fɛ ka i ye plainte don jɔn ni kama a n'a kun ye mun ye
ne plainte do mɔgɔ fɔlɔ min ka o de bɛnna an karamɔgɔ ma n'o ye Madu Tarawele u b'a fɔ a ma ko Tarawele ba mais plainte dira ale yɛrɛ ka kun min kama ale ko silamɛya donkan tɛ baya ye baya yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ a bɛ daminɛ ni tawhidi ye i tɛ fila fara Ala kan i t'i suɲɛli kɛ i t'i jɛnɛya kɛ i t'i mɔgɔ faga i t'i namara kɛ sen kɔrɔ t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye bila baara ɲuman min na n b'o kɛ ale ko tɛ silamɛya donkan ye a y'a qualifié k'a fɔ sitanɛ ka tɔn donkan de don a y'o fɔ a da la do donkan de don do wa ɲa dɔn voilà o donkan de don bon maintenant anw y'a ye ale ka kuma kɔfɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'o olu ye wagabiya alimamu ye olu sɔrɔla ka bɔ ka nɛnini kɛ ka anw yɛrɛ qualifié k'anw ye dangadenw ye k'an kan ka faga u ka kalandenw yɔrɔ bɛ yen minnu n'u bɛɛ bɛ jɛkulu kelen na olu yɛrɛ tilala ka bɔ ka an fa nɛni k'an ba nɛni k'an karamɔgɔ fa nɛni k'a ba nɛni o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ka tila ka yamaruya kɛ ni an fagali ye ka tila k'a fɔ olu yɛrɛ hali n'olu ma se k'a kɛ mais ni silamɛ o silamɛya kɛ o bɛ fara o kan k'an faga n y'a dɔn e yɛrɛ ye a sɔn lamɛn. ayi tiɲɛ yɛrɛ la nɛni tɛ se ka jouer hali arajo yɛrɛ la parce que n'i y'a sɔrɔ i ye mɔgɔ masa nɛni cogo dɔ la mais i bɛ ba nɛni yɛrɛ min dɔn an bɛ hakɛto ɲini kɛ ka basi t'an yɛrɛ ka c'est à dire nɛni i bɛ nɛni dɔn wa ne yɛrɛ kɔni m'a dɔn maa minnu bɛ yen n'o bɛ ayiwa denmisɛnninw i b'a sɔrɔ carré kɔnɔ olu bɛ se ka ɲɔgɔn ba nɛni. Nka diinɛ yɛrɛ kɔnɔna na alisilamɛw ba nɛni ɲɛjɛ yɛrɛ siga foyi t'a la o de don dɛ wa a tɛ se ka jouer n'i y'a jouer sisan an jalakibaga bɛna caya n'o tɛ tiɲɛ n'a bɛ n kun mais n'an y'a jouer sisan jalakibaga bɛ caya voilà siga t'a la c'est trop parce que mɔgɔ minnu kan ka éducation yɛrɛ basigi olu yɛrɛ ko jamana jigi y'olu de ye olu de ye directeur ye aw de kan ka kɛ éducation kɛbaaw ye ka mɔgɔw ka jogo ɲuman don mɔgɔw la bon ni aw yɛrɛ kɛra balinikɛlaw ye ko éducation ɲɛ man di bilen ni aw yɛrɛ kɛra falinikɛlaw ye ko wa surtout a tɛ ka mɔgɔ si faleni a tɛ ka mɔgɔ si baleni fo hali min bɛɛ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah bon n'o y'a sɔrɔ aw ka taabolo de ye tiɲɛ ye mais a t'o kɛ mun na aw ko anw ka taabolo de ye tiɲɛ o de b'an se alijinɛ ma a y'a ka taabolo kɛ anw fana ko anw ka taabolo de ye tiɲɛ ye n'o ye baya layidu wɔɔrɔ ye ka jogo dilan ka jogo dilan o de b'anw se alijinɛ ma mais an ta bɛɛ t'i ta kɛ n'an sera ye Ala bi a ɲɛnabɔ mais n b'a f'i ɲɛna anw ta hɛrɛ bi maa caman ka koyi mɔgɔ sɔnna ka layidu ta ko n tɛ jɛnɛya kɛ i muso ma kisi a kisira i den ma kisi a kisira mɔgɔ min sɔnna ka layidu ta n tɛ mɔgɔ faga ni bɛɛ kun y'o layidu ta Mali kɔnɔ yan mun y'a sɔrɔ Mali sumana dongo juguya kɔni na dabila Mali yɛrɛ kalayalen bɛ mun kama bi fagali bɛ kɛ ka kɛ fan bɛɛ ni bɛɛ kun ye layidu ta ko n tɛ maa faga walahi joli kun bɛ jɔ Mali la a bɛ jɔ ni bɛɛ kun ye layidu ta ko n tɛ namara kɛ mɔgɔw bɛ kule min na olu yɛrɛ bɛ kule min na ko faamaw y'a dun ministre de l'Aérie ale ma bɔ ka taga marché kɛ fɛn kɛnɛ kan a ye marché kɛ mun na ko fanga min bɛ yen k'o y'a dun mais ni bɛɛ kun tilenna ka kɛ ladiri ye o kun bɛ fɔ o ma ayi mais ni dabaliya banna dabaliya banna Mali ko la mais filen b'a f'i ɲɛna ne kelen ka nin plainte don a kɛra ko kabako ka sɔrɔ i ye kangari da yan'a cɛ ka sɔrɔ i ye kangari da isa ka cɛ k'a ye un ministre de bɔra ka taa k'ale bɛ taa ka mɔgɔw kɔkɔrɔma tunun mais ne ma jigin a la parce que mɔgɔ n'i ye mɔgɔ nacogoya dɔn i tɛ jigin a la ne b'a dɔn ministre bɛ ta de cadrebaw minnu ye kalan kɛ faamu b'u la éducation b'u la mais ministre min taara k'a bɔ ministre de la santé. Voilà, merci. Ni ale bɔra en réalité ni ko bɛ tribunal ka bolo kan o kɔrɔ ye ko a bɛ sariya ka bolo kan a bɛ loi ka bolo kan jɔn ye loi sigi jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaaw de ye loi sigi bon k'i to ministeriya la
ka tila kana o kɛnɛ kan o ka sɔrɔ I ma dɔn mun yɛrɛ de bɛ sariya la fɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ la o yɔrɔ in fana jɛngɛnen don donc a bɛna fɔ ale yɛrɛ dalen tɛ a ka jamana ka sariya la a jɛngɛnen don parce que mɔgɔ bɛ ni dalen don I ka jamana na I dalen b'a sariya la ministre e bɛ to so kɔnɔ de k'a ɲɛɲini et puis dangolo ka baara kɛ tiɲɛ kan an bɛ mɔgɔ dɔn yan nɔ bilahi olu sɔnna u den ka taa kaso la olu sɔnna u fa ka taa kaso la k'a sababu kɛ a ye jamana sariya sɔsɔ mais fanga b'u la u tun bɛ se ka ko bɛɛ kɛ mais u ko jamana ni mɔgɔ ye jamana sariya sɔsɔ sariya bɛ bɛɛ sanfɛ don min na olu yɛrɛ bɔra ka faama dɔ gɛn k'a ka taga ngulu yɛrɛ ko jamana sariya b'o faama sanfɛ o ma fɔ a fɔra mais mun ye ministre se k'an ɲɛ na ne t'a dɔn a kun taara marché de la wa walima ale ka baara kɛ mais ka jamana yɛrɛ baara bila jible yɔrɔ nin gɛlɛyara mais anw bɛ dugawu de kɛ anw tɛ foyi fɔ ministre ma ko ala ka kiiti tigɛ an n'a cɛ amina Elbi yɔrɔ in na kuma caman bɛ mɔgɔw bɔra en réalité ka taa ayiwa k'an na plainte kɛra yɔrɔ min na o ye communicatif tribunal ye mais mɔgɔw bɔra maa caman bɛ olu t'a kalama ko min yɛrɛ kɛra plainte kɔni kɛra mɔgɔw y'o mais plainte kɛra nka plainte kɛra fɛn min kama kun min kama maa caman bɛ yen ayiwa I b'a sɔrɔ olu t'o kalama mais fo mɔgɔw k'a faamuya ko nɛni cɛjugu dɔw de kɛra hali minnu tɛ se ka tɛmɛ radio la yan wallahi dɔw bɛ yan sisan ne y'a tɛmɛ mɔgɔw bɛna ne yɛrɛ jalaki mais minnu bɛ se ka tɛmɛ min y'a jira k'a fɔ ko Siri Usumani Madani Hayidara ko k'a n'a somaw ka maa caman fɔ ko k'u bɛɛ jɔ ko k'u bɛɛ jeni o ye ka wele bila mɔgɔw ma ayiwa ka taa ko ma ko min bɛ yen n'o ye violence ye sariya dun fana b'o kɔ ayiwa ne tun b'a fɛ o yɔrɔ in I ka o lase alisilamɛw ma an k'o yɔrɔ lamɛn an ka sɔrɔ ka ɲininkali dɔ tɛngu I la I bɛ taa plainte in kɛ waati min na o kuma fana bɛ yen est ce que Siri Usumani Madani Hayidara voilà an y'a k'a la voilà Hayidara ka du ci ka jeri ne ma ngan b'a kɛ dɛ nka ne nana yɔrɔ kelen kɔni ɲini bi ne y'a mɛn don o don k'a fɔ ko silamɛ dɔw sɔnna k'a labɛn silamɛ groupe o groupe n'aw sɔnna k'a labɛn k'a fɔ ko bi an bɛ taa Hayidara ka du ci k'a jeni ka Hayidara n'a muso n'a denw minɛ a n'a kanuɲɔgɔnw ani ansaru k'u minɛ k'u jɔ ka tasuma bilala k'u jeni ni silamɛ groupe fɛnw y'a bolola don o don inshallah anw fana y'an kan di aw ma an bɛ taa fara aw kan an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a ayiwa n ye nin faamuya ni ale yɛrɛ tɛna kɛ nka a bɛ maaw wele k'a kɛ ni maa min ko k'a b'a kɛ ka taa Hayidara n'a ka kalandenw n'a ka du n'a muso k'u bɛɛ jɔ k'u bɛɛ jeni ale ka kɔrɔfɔ bɛnna o de ma yɔrɔ I ye plainte kɛ nin fana kan n ye plainte kɛ nin kan min kɛra kabako ye an taara nin fɛ yen an bɛ taa convocation di a ma an y'a sɔrɔ a yɛrɛ ti a fɛ yen a tun bɛ mini donc an ye ɲininkali kɛ o ko an ma ko ala ka lajarabi dɔ y'a sɔrɔ ko a yɛrɛ ka kalanden dɔ bɛ yen musomani don musomani fitinin don ko a bɛnna o de kan subhanallah donc olu somɔgɔw fana y'a wele tribunal la donc bi a bɛ kasobonba la a kɛra tiɲɛni ayiwa a faamuna nin tɛ baya nafa dɔ ye nafa dɔ ye ni ale yɛrɛ tun ye baya kɛ k'o jira a ka kalandenw na nin tun b'a sɔrɔ nin t'a sɔrɔ ayiwa Elbe yɔrɔ dɔ fana bɛ yen fo an k'o ɲininkali k'i la dɔw jaabi ta kunu a élément a bɛ yan ne tun bɛ fɛ jaabi ta yɔrɔ in n'i bɛ se k'a bɔ parce que a fana ye dɔgɔyalima de kɛ a ye nɛni de kɛ a ye dɔgɔyalima kɛ parce que ale yɛrɛ y'an qualifié ko ni Hayidara kumana dɔrɔn k'an bɛ kule ko Hayidara a ka misiri kɔnɔ an bɛ kule ko Hayidara ka sin k'a fɔ a ma de ko dangaden ninnu ale fana y'a yamaruya kɛ ko anw k'an ka faga de ni silamɛya sariya yɛrɛ bɛ yan nɔ i se k'o yɔrɔ k'a la maaw k'a la an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan parce que komi mɔgɔw y'a faamu a bɛ bɛɛ kunna a bɛ bɛɛ kunna parce que ninnu yɛrɛ ka laada de ye n'u y'i tɔgɔ tiɲɛ dɔrɔn u b'a di bɛɛ ma wa u bɛ wari fana sara fana ka mɔgɔw bila k'a partager n tɛ kabako f'i ɲɛna ne yɛrɛ terikɛ dɔ ye n wele ko ko Basiru ko i ka nin ko in yɛrɛ ye hɛrɛ dɔ sɔrɔ a la koyi ko kuma min na i taara plainte kɛ ko Wagabiyaw ye wele bila mɔgɔw ma k'ale yɛrɛ taara ko u ye 2000 d'ale ma k'ale ka kɛ sansɔngɔ ye ko bɛɛ ka bɔ ka taa Kaɲɛ da la
ko u ka mɔgɔw welelen do ye ko n'u ma bila ko ka ko ka sugu bɛɛ datugu ko wagabiya ko tɛ fɛn dɛ mais ka sugu bɛɛ datugu maaw ka bɔ dɔrɔn mais maaw ka bɔ mun ka mun de kɛra ka wari di mɔgɔw ma k'u bila parce que olu delilen bɛ min na o de ye nin faamuna ka jamana ci olu delilen b'o de la n'o tɛ convocation dir'i ma k'i ka taa jaabi o sera nin na aya ma se mais ne t'a dɔn ninnu cɛya yɛrɛ ne t'a dɔn cɛya yɛrɛ ye min ye Mali kɔnɔ tuguni faamuna bon Elvi an bɛ fɛ k'i ɲininka yɔrɔ dɔ la plainte e b'a kɛ waati min na an bɛ fɛ i ka tiɲɛ fɔ an lamɛnbaaw ye barisabu ye baya kɛ i ka tiɲɛ fɔ est ce que Seydou Soumane Madani Haidara tun b'a kalama e bɛ ko in kɛ waati min est ce que tɔndenw bɛɛ lajɛlen Ansar président international e y'u ladɔnniya i yɛrɛ ye Ansar Dini tɔnden i sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ sigida 4nan ma n'i ma fili mais est ce que e bɛ plainte in kɛ waati min na e ye Haidara ladɔnniya ne ma Haidara ladɔnniya plainte a jɛra u yɛrɛ bɛɛ ye u tagalen n'u welelen u y'a fɔ fɔlɔ Haidara de y'an wele Haidara de y'an wele mais yɔrɔ n'i taara n'i convoquera n'i taara mɔgɔ min ye plainte k'i kan o de tɔgɔ bɛ f'i ɲɛna u k'u ma ko mɔgɔ min y'a wele o ye Mohamed El Béchir Kumare de a ko il est membre de l'association Ansar Dine il y a 30 ans yɔrɔ kɔni c'est clair et net Haidara tɔgɔ t'a la tɔgɔ t'a la ne y'u wele ni mon propre nom don min na fana ne bɛ taa ka taa n ka plainte kɛ au conseil la ko Diko le na ne taara ni n tɔgɔ de Diko t'a dɔn ne ye Ansar Dine mɔgɔ ye cɛ si t'u la min b'a dɔn ko ne ye Ansar Dine mɔgɔ ye ne taara ni n tɔgɔ de ye parce que silamɛya bɛ kɛ ka lagosi donc o la ni cɛ bɛ baara kɛ i b'a kɛ i yɛrɛ tɔgɔ de la i t'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ la voilà Haidara t'a kalama a ka denbaya mɔgɔ si t'a kalama Ansaru t'a kalama association Ansar Dine président international national si t'a kalama voilà ne taara kɛ ni yɛrɛ tɔgɔ de ayiwa a faamuna bon ni o tɛmɛna ka bɔ yen ɲininkali wɛrɛ min bɛ yen n'an ye faamuyali sɔrɔ la i dusukun tɔɔrɔlen o de taara to i ye nin plainte in kɛ wa plainte minɛna fɛnɛ wa procureur fɛnɛ ye baara kɛ ni a ye bon kuma min na Haidara y'a mɛn k'a fɔ k'e ye plainte kɛ a ka réaction kɛra mun ye bon a ye bɛɛ b'o kalama parce que a ye ɲɛmɔgɔw a ye bɛɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen wele fitirida fɛ n yɛrɛ b'u seereya parce que n yɛrɛ wele lama n y'a dɔn yɔrɔ bɛɛ fara Haidara fɛ misiri kɔrɔla wa c'est vrai hali sigiyɔrɔ ma sɔrɔ o ka fɔ la bon comme ne ye plainte kɛ ne bɛ Haidara dɔn ne yɛrɛ ye n ka téléphone faga parce que n b'a dɔn ni Haidara ye nin mɛn a bɛn a ma a ti bɛn a ma a bɛna n jalaki wa a bɛna n bila ka ko n ka taa n ka plainte bɔ bon ne ko n mago bɛ min na vraiment faamaw ka ninnu wele k'u lamɛn parce que faamaw ye kalan dɔ de kɛ n'u ye mɔgɔ ye dɔrɔn k'i lamɛn u b'a dɔn min b'i kɔnɔ kosɛbɛ u b'a dɔn i b'a fɛ ka min kɛ bon hali ne yamaruyara Haidara fɛ ko taa plainte bɔ o b'a sɔrɔ faamaw yɛrɛ ye ko dɔ sɔmi sɔrɔ ninnu ka kuma na bon ne ye n ka téléphone bɛɛ faga ma mɔgɔ si lamɛn puis encore fana n taara n ka so ka taa n da ye mɔgɔ si ni mɔgɔ nana n ka da sɔgɔlen don da la mais n ye n karamɔgɔ ka kuma mɛn bon vraiment a digira n yɛrɛ la dɔɔnin parce que ne t'a fɛ ka ko kɛ min bɛ digi Haidara la ne t'a fɛ ka ko kɛ min bɛ digi Haidara ka denbaya la ne t'a fɛ ka ko kɛ min bɛ digi Ansaru la Haidara de ye an labɛn ka jogo ɲuman don an na bon mɔgɔ min labɛn ka jogo ɲuman don i la i t'o sara sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ donc n kɛlen k'a mɛn ko a digira Haidara la a digira n yɛrɛ la an ma bɛn ma o de la an taalen procureur ɲɛkɔrɔ sani an ka don kuma yɛrɛ kɔnɔ n tun b'a fɛ k'a fɔ walayi n tun t'a kanu procureur ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ bilen n tun b'a fɛ ka n ka plainte bɔ mais procureur an sera sariya ma ka ban an sera sariya ma ka ban bon mais procureur y'a jira n na k'a fɔ yan ye sariya de mais ale fana ye silamɛ de ale bɛ se k'a fɔ ale ye silamɛ ye ale ka silamɛya b'a bolo ka tɛmɛ anw bɛɛ ta kan ale ye silamɛ de wa a b'a dɔn a bɛ sira min kan n'a sara nin kan a bɛ don alijinɛ kɔnɔ a ko mais i bɛ diinɛma bɛɛ ka bonya n'a ka karama mɛn ka sɔrɔ u ka taabolo ka ca chrétiens bɛ yan nɔ u ka taabolo ka ca
taabolo yɔrɔ mɔgɔ bɛ yan nɔ minnu ka taasiraw ka ca kosɛbɛ i t'olu si ye ka mankan kɛ i t'u si ye ka se ɲɔgɔn ma u ye min faamu u ka taabolo la bɛɛ bɛ baara kɛ n'i ta ye kosɛbɛ ni min ma min faamu i b'a fɔ ne ma nin faamu ne y'a faamuya tan nɔ olu bɛɛ tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ se ka taa n'u ka sira ye kosɛbɛ ko normalement ko o conseil kun kan ka kɛ nin kɛbaga de ye Mali kɔnɔ aw kun kan ka kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ a yɛrɛ bɛ taabolo min na a ka o taabolo a k'o baara kɛ a ka mɔgɔ wɛrɛ fana to yen o k'a ta kɛ ko ni Ala tun b'a fɛ an bɛɛ ka tugu taasira kelen kɔ ko mɔgɔ kun t'o sira jira Ala la o ayi Ala kun da yen dɔrɔn k'a fɔ kɛ tan an bɛ kɛ ten a bɛɛ ka taa nin da sira in fɛ ko bon n'i y'a ye Ala ye sira caya donc Ala mago bɛ ku dɔ de la an bɛɛ k'an ta kɛ Ala ka taa sara bon procureur ye jɔyɔrɔ min na olu yɛrɛ ye procureur fo ka procureur barikada k'a fɔ vraiment tiɲɛ yɛrɛ la au conseil de côté a premier vice président n'o ye Kontaw ye a ko ni médaille kan ka di mɔgɔ ma Mali kɔnɔ ko médaille kan ka di e ma ko n'Ala sɔnna ma an bɛ médaille di ma procureur ye ni baara ɲuman min kɛ k'u bɛ médaille d'a ma k'u bɛ médaille d'a ma a y'o fɔ procureur ɲɛna ka procureur tigɛ fila kɔrɔta ko i ye min fɔ i ye tiɲɛ fɔ a ko ni médaille kan ka di mɔgɔ ma Mali kɔnɔ a kan ka di e ma ne ko n ko bon n ko procureur n ko Kontaw ye ne fa de n ka mɔgɔ bonyata don depuis Ala k'an da ma dɔgɔya n ko procureur ma n ko degun ye Kontaw sɔrɔ don min na anw kelen k'a mɛn anw ye bɛɛ wele an ka misiri la ka dugawu kɛ Kontaw ye o dugusajɛ de Kontaw kibaruya dɔnna o kɛra n bɔr'o kalama a yɛrɛ yɛlɛma ka ne la procureur ko ale b'o kalama n ko bon n ko Ma Tarawele n ko depuis ne y'a ye don min na ne karamɔgɔ b'e bonya ne ka mɔgɔ bonyata ye e ne m'i dɔgɔya n ko est ce que i b'a kalama i ka conférence foyi ma kɛ centre islamique la ne ma taa min na n ko o ye kelen ye a filanan fana n y'a ye k'a fɔ ko n y'a mɛn k'a fɔ ko i bamuso mangɛnɛ a kun bɛ fɛn na dɔgɔtɔrɔso in na u b'a fɔ ko a tɛ dɔgɔtɔrɔso min jɔ Luxembourg la karamɔgɔ yɛrɛ taara fo yen bon a y'a sɔrɔ ne bɛ yen n taara ka taa foli bila a ba n ko mɔgɔ min ye o kɛ e ba ye est-ce que juguya b'o kɔnɔ ayi n ko mais anw ma dɔ yɔrɔ fɔ baya kɔ anw fa bɛ ka nin an m'a fɔ ko mɔgɔ ka engagé a la dɛ ko anw de bɛ engagé ka layidu di Ala ma ni min y'a faamu i bɛ don ni min y'a faamu i bɛ don awɔ mɔgɔ min ko k'a ti jɛnɛya kɛ e ko k'o ka jɛnɛya o k'a fɔ k'a ti jɛnɛya kɛ k'o ye sitanɛ ka tɔn donkan ye o tuma na jumɛn ye Ala ka tɔn donkan ye min jɛnɛya kɛ yan et puis fo yɔrɔ dɔ ka faamu n'Haidara y'a fɔ ko seli tɛ silamɛya ye kuma in kɔrɔ de b'a la n'o tɛ Haidara yɛrɛ bɛ seli a bɛ seli Haidara ka tɔndenw bɛ seli Haidara ka maa bɛɛ maa b'a nɔfɛ seli waati si tɛ tɛmɛ o kan mais mun de la Haidara y'a fɔ ko seli tɛ silamɛya ye f'i k'o de ɲɛɲini i k'o dɔn n'i seli la f'i jogo ka ɲɛ siga foyi t'a la siga t'o la o voilà donc maintenant LB waati min ni aw welela procureur ɲɛkɔrɔ nin kuma bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ k'a ban jalaki jumɛnw parce que fo k'i ka plainte retiré jalaki jumɛnw kɛra jalakitigiw jɔr'u ka jalakiw kɔrɔ k'a fɔ an ye nɛnini kɛ donc procureur ka sɔrɔ ka plainte retiré est ce que hali plainte retiré mɔgɔ minnu ye nɛnini kɛ ayiwa e ye plainte retiré est ce que o b'a to procureur tɛna tɛmɛ n'a ka baaraw ye wa voilà parce que procureur yɛrɛ ye a fɔ ko ale ye Tarawele ka kuma lamɛn tiɲɛ yɛrɛ la ko Tarawele ma anw nɛni a ka kuma na a ko mais i ye Ibrahim Jabi numéro 2 n y'o fana ka vidéo lamɛn min fɔra k'e y'o kɛ tiɲɛ yɛrɛ la e y'o kɛ i y'u nɛni wa i ye yamaruya kɛ n'u fagali bon ne sɔrɔla k'a fɔ n ko mɔgɔ fila ninnu komi olu ma t'u ka convocation lamɛn procureur yɛrɛ ne ye n ka téléphone dayɛlɛ k'o son fitinin jouer procureur yɛrɛ ɲɛna procureur yɛrɛ ko k'an na anw yafara ninnu ma k'ale tɛ yafa non ne yɛrɛ y'a lamɛn ko nin tɛ diinɛ ko ye ko nin ye dangadenya ye fanɛni banɛni yɛrɛ a ɲɛjɛ kan jamana a ma se nin yɔrɔ la ko hali n'aw y'an ka plainte retiré ko ale yɛrɛ bɛ k'ale bɛ ninnu nɔfɛ ko dɔw yɛrɛ fana bɛ yen o ye Diko nɛni a b'o nɔfɛ bon maintenant sisan ne ko an kɔni ye a jateminɛ k'an ka plainte retiré ka bɔ Imam Tarawele kan ani Jabi numéro 2 kan Ibrahim Musa Jabi numéro 2 kan bon tɔ fila ninnu minnu ta kɔni kɛra fanɛni banɛni an ka plainte b'olu kan donc kɔni n'olu sɔrɔla don o don olu taga o kelen bɛ kaso la ka ban kelen bɛ kaso la ka ban kelen de bɛ ka ɲini a taara fo kɔ
convocation dira ma ama jabi aw mainde ni convocation dira ma jamana sharia do ibitani awo d'accord ni otimena kabuisa mi Cheikh Ousmane Madani Aidara amedo mena ko mi biale de au conseil islamique yere anyemo badu bona fara ye au conseil nyemo aka sigili do amake anshiko kafo ame parti prike ote asigidu maro elbe ni yere tibe asigidu munu nye suna moyo na ba foti wabiyaw munu be nu be tablo korle wonnawo amake ka force so lira la de be de tinaka wuli ki jo kwa njera na ye Cheikh Ousmane Madani Aidara e ka ke ho conseil islamique nyama Mahmoud Digo ko akara tadi be jena na sali kono ka fo mahali ma kelin zorola ko a chera la ne kon ma jena e kadaka Aidara e baya ku kuma mi vo o baya ku kuma ne ma jeni oyi amume mene ka balna ko na ke muye ko tale nyefe wati mi ni ho conseil be ka barake nyono na lamini communitaire fla batigi bi saka na tugamena wati kele dila amballa kana ni manga sugun nume beni mami ye ere ngininga munde dana nini manga be bon nere ma do min na nini manga be parce que nere bi akli chatimine ke domina nunu ku welela ka ena anye anga karamgo bado yuchela karamgo bami ni ay bayake ne de ayre so karamgo fi anaka kalandu wati jamana de ba wele ko sufi bilal o bayake wa ay bayake baya dronte de ka karamgo kanu katla ka den toko da karamgo muso folo la tene min fatura way demuni don era tume sufi bilal fi adon akeneka domina bi bayake ako karamgo ne bi e ka sirade ka biledu di man bilteme wale kanuba kalande foti tugune no fe fa ka soro ye bayake Cheikh Soufi Bilal Diallo mais le ka oye jamakulu chela jamakulu mu ye bayake ane ka ton dunkai ka bayake do dunkai ayile dabalba bon maintenant ça nere e question me poser le kuna nere yo mi la detela mun de be way wala mun de be parce que min be al samado akli tugo ni sigi kimiri min be al samado kuma kala bana wele kan me bulo LB kan yeshi jamana famauma parce que ulu de kanga jamana sharia amana ke chugo parce que yekuma ndofo Mohamed Magibaya fo conférence la ko yanini ko inche yali futne nga wuli kabiso menkera la we wele bla parce que kulu do sigiledu ka fo chebe ne kambe kana ko premier vice président konta wera de nyamgoy ya nyina fe ko sigi ka kuma ya sa ne futne fini no ka su sokono yana ka ke bangaye o wele jume bi blo ka nyeshi jamana famauma bon wele mbele bolo ka ne ka magalaba jamana famoma o de jamana famoka ujo la de o te mali foti bere blele oje bon famo nyeba la fon fe jigia ba anye ni o pele dile yo fo o ye Cheikh Ousmane Madani Aidara ouais parce que il est beaucoup benaka Aidara ne ku tan chela sika mbaso mali koti ouais na Aidara ko ay sardu ay ta jadi su no fe Aidara ko kanga sabali aya fo akuko malien be ka sabali do mina kona bi mine Aidara de dugoke ko se bi u ye dadigi kana anu ye kele victoire soro tikeli o chen kamo hablis le bla bema be ka war na fulo bo ka soro fu dem ouais afola ya bo fone o tikeli 10 millions Aidara de tlala tuguni non problème ina sisan sansa ka au conseil mugo wuli mugo ni kisechela ka ta kumu ni nyonche pour que doli ka jo ta ouais doli ma jo ka wati ke kara mais domina afura ko eta ma o ali tali meneni domina afura ko eta mo benga yere koni doli ma tla ka damle tu doli mena donc aya se ko ke Aidara de jamana yere bon mo mi be ne ala yo dama ka gardiga di ama ka yi ali bi jamana ko be be ka ngo tigi minewa funte jamana ka bo me amana ye ali Aidara ko madiye me jamana ngoni kadambe jamana ko lambe ba fe ko parce que mo do soro la ka ban ko be bi mi lame
ni min ye min fɔ bɛɛ bɛ to ka taga n'o ye a yɛrɛ jɛn'a ka hakɛ fɔ a fa bɛ kɛ ka nin a ba bɛ kɛ ka nin a ka nafolo bɛ kɛ ka bɔ ka don jamana ko la mais a t'o tigi minɛ o kan ka minɛ pour que jamana ka se ka basigi jamana ka se ka bɔ nin degun in kɔnɔ bon o la an bɛ wele min da an ka faamaw ma anw m'a fɔ ka sanu di Aïdara ma anw m'a fɔ ka wari di Aïdara ma mais u ka jamana baara kɛ ni tilennenya ni laadiriya ye ouais u ka k'u kɔlɔsi mɔgɔ bɛɛ t'u nin ye dɛ parce que Mali faamaw m'a faamu mɔgɔ min bɛ se ka jama bɔ ka taga yiri kɔnɔ olu bolo de k'u y'u nin ye mais mɔgɔ min bɛ toujours ni ko kɛra dɔrɔn a ye bɔ ni ko kɛra a ye bɔ mais a t'a sigi ka ko dilan ni hakili ye a sigi ka kuma a t'a sigi an ka kuma n'a fɛn o fɛn bɛ kɛ ni an sigira ka kuma solution bɛ sɔrɔ a bɛɛ la a bɛ sɔrɔ mais bɔli ye mun dilan minisiri bɔra sisan ka taa fara ninnu kan procureur ye mun fɔ n'a kun sera ale ka bureau la ale tun b'a don kaso la parce que a ye sariya sɔsɔ mɔgɔ tɛ sariya kɔfɛ n'o kun kɛra kun a bɛ kɛ tiɲɛni fitna ma wuli fitna wulila mais ni minisiri kun tora sigiyɔrɔ la ka ko dilan ni hakili ye an kun bɛ se yan ayi bon an bɛ min fɔ faamaw ye k'u jɔ jɔyɔrɔ la faamuna k'u jɔ jɔyɔrɔ la faamuna ninnu kelen t'u dɛmɛbaa ye dɛ MPK tɛ mɔgɔw ɲininka man El Béchir la ni ko MPK tɛ kɔnɔ ko El Béchir ka ban faamaw b'a dɔn ko min bɛ yen faamaw b'a dɔn ko min bɛ yen faamuna ayiwa El Béchir an b'i fo an b'i waleɲuman dɔn kunun ne y'o de fɔ yan n ko tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kelen en personne